Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel Bacunger. Hari ini saya mancing lagi, Mas Bro. Mancing di daerah persawahan ini, Mas Bro. Ada sungai. Siapa tahu di sini ada ikannya, Mas Bro. Kita coba, Mas Bro. Saya pakai umpan laron ya, Mas Bro ya. Yuk kita lanjut mancing, Mas Bro. Aku langsung makan, Mas Bro. Baru lempar, Mas Bro. Oke. Yuk makan. Yuk. Ikannya banyak ini, Mas Bro, kayaknya, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Langsung dapat, Mas Bro. Kecil, Mas Bro. Langsung dapat, Mas Bro. Wah. Wader pari, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Wader pari kita dapat. Lanjut mancing lagi. Ini laronnya sudah mati, Mas Bro. Tapi saya taruh di freezer agar utuh. Jadi bisa dibuat berhari-hari. Yuk lanjut mancing lagi. Langsung makan, Mas Bro. Nggak lama nunggunya, Mas Bro. Pakai lahon, Mas Bro. Nah itu, Mas Bro. Ganas, Mas Bro. Belum nyampe ke bawah ini umpannya. Langsung disambar. Langsung habis. Lanjut mancing lagi. Oke, strike, Mas Bro. Strike, Mas Bro. Mantap. Lanjut mancing lagi. Masih ada. Yuk. Oke, makan. Aduh, lepas. Makan, Mas Bro. Oke, strike, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Strike lagi, Mas Bro. Lanjut mancing. Yuk. Oke, makan. Strike, Mas Bro. Mas Bro, besar, Mas Bro. Besar, Mas Bro, babon. Mantap, Mas Bro. Langsung babon naik, Mas Bro. Yuk lanjut mancing lagi, Mas Bro. Babon telah naik. Lanjut mancing lagi. Strike lagi, Mas Bro. Strike lagi. Mantap. Banyak banget umpannya di sini.
Ada lemar. Strike. Strike lagi. Jaring lu apa? Kue jaring mah. Celeng. Yuk makan lagi. Strike lagi Mas Bro. Mantap Mas Bro, ikannya Mas Bro. Banyak banget ikannya di sini. Mas Bro. Oke, strike Mas Bro. Langsung strike Mas Bro. Banyak banget ikannya di sini. Yuk lanjut mancing lagi. Strike Mas Bro. Mantap Mas Bro. Lanjut mancing lagi. Full water ya Mas Bro ya. Ada lelenya ini Mas Bro. Itu water pari biasanya. Ya kan? Strike. Aduh, lepas. Strike Mas Bro. Top Mas Bro. Lanjut mancing lagi. Aduh. Wader pari. Lanjut. Oke. Mas Bro. Besar Mas Bro. Mantap Mas Bro. Babon Mas Bro. Babon Mas Bro. Lanjut mancing lagi. Langsung dibawa. Oke, strike Mas Bro. Stop Mas Bro. Lanjut mancing lagi. Strike. Besar Mas Bro. Babon. Mas Bro. Mancing lagi. Oke, strike Mas Bro. Aduh.
Aduh mas bro, dapat akhirnya mas bro. Umpan umpan ini namanya ini mas bro. Kalau di sini cejeleng mas bro. Laron. Yuk lanjut mancing lagi. Aduh, lepas. Oke, strike. Aduh, oke, strike mas bro. Wader pari mas bro. Mas bro. Stop. Oke mas bro, sudah siang ini mas bro. Waktunya pulang dulu mas bro. Cukup sekian ya mancingnya mas bro. Jangan lupa di like, di share, di komen, di subscribe ya mas bro ya. Untuk hasil hari ini, ini hasilnya mas bro. Lumayan ya mas bro ya. Dapat segini banyaknya pakai umpan laron. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi